आज सुबह सवेरे एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना आज सुबह करीब 7 बजे पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बागनान थाना इलाके के बागनान लाइब्रेरी मोड़ के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह सवेरे एक बस बागनान से श्याम बाजार की तरफ जा रही थी। उसी वक्त कोलाघाट की तरफ से एक माल से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उस बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। हादसा देखते ही स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मुर्दा करार दे दिया। घायलों में से लगभग 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बागनान और उलूबेड़िया महकमा अस्पताल और आसपास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। इस घटना की खबर मिलते ही बागनान थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को कंट्रोल किया। इस हादसे के चलते 16 नंबर नेशनल हाईवे पर लगभग 1 घंटे तक लंबा जाम लग गया। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। বাজারগামী বাস পুরো প্যাসেঞ্জার ভর্তি করে হাই রোডে উঠেছে। সেই মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কোলাঘাটের দিক থেকে একটা লরি তার পেটে ধাক্কা মারে এবং গাড়িটা পুরো তছনছ হয়ে যায়। ওখান থেকে সমস্ত পেশেন্টদের রেস্কিউ করে আমরা বাগনা হসপিটালে নিয়ে আসি। হসপিটালে 2 জন মারা যায়। আমি নিজে হাতে প্রায় 18-20 জনকে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এরকম মর্মান্তিক দৃশ্য আমার জীবনে এই প্রথম আমি দেখলাম। হ্যাঁ, কিছু বলার নেই, একদম মর্মান্তিক দৃশ্য। 2টো ছাত্রী ছিল, তাদেরও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, তারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। এছাড়া আর কি বলার আছে, কিছু বলার নেই। আমি খুব আপসেট জিনিসটাতে। আমার হসপিটালে 2 জন মারা গেছে, ওখানে স্পটে কজন মারা গেছে বলতে পারবো না, সেটা থানা বলতে পারবে ওরা কজনকে তুলে নিয়ে এসেছে। আমি প্রায় 18-20 জনকে উলুবেড়িয়া হসপিটালে পাঠিয়েছি, আমি বা আমাদের যারা ছিল ওখানে সবাই। আমার নাম প্রদীপ সাউ, বাগনা।